प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रचुर शांति दया अनुग्रह सदाकाल आपण प्रत्येक जन प्रति बर्तु। देखु देखु जनवरी मास सरीबा को 2 दिन बाकी अछि। आजिर दिन में जदियो मु केबे भी ब्लेसिंग्स गुड़िक को प्रचार करे नहीं, किंतु आज मु आपण मान पाखे 2टी ब्लेसिंग प्रचार करी। गोटिए शारीरिक ब्लेसिंग अटे, अन्यटी आत्मिक ब्लेसिंग अटे। मु प्रत्येक जन को कहवा चाहे, वास्तव में आमे माने केही जानिनु आसंता काली आम मान कौन हम। अनेक समय लोक माने भावती वर्षटा पड़ी वर्ष जाक केमती बीतब, बहुत चिंतार विषय थाए। मु आपण मान सत कथा कहूची, ए दिन मानक मोर बाबांकर देह असुस्थ अच्छी, बहुत काश होता, आस्तमा बढ़ी जाइए। गत काली मु तांकु अदा को टिके पोड़ी मोहुरे बुड़ेकी कौन मुंडरे पशिला हाथ में काढ़ी देते होता छुरी रे लगे दौली। से छुरीटा एत ताती जे ओठ पड़गला। आम भावी नी ओठटा पड़ज बोली, ओठटा पड़गला। आज उपासना पूर्वर अभी रोसई करुली, बेकर पवन अटकीगला। आमे केही जानिनु गोटे सेकेंड पर आम जीवन में कौन हेबो। आ विश्वास करंतु ताहा आम मान हाथ रे भी नहीं। परवर्ती समय रे आम प्रति कौन घटिबो कौन नहीं आमे किछि जानिनु। एणु करी मु कहबा को चाहे, जहाँ आम हाथ रे नहीं सेति पई आमे चिंता करी किछि लाभ नहीं, आमे किछि करि परिबा नहीं। किंतु जहाँ आम हाथ रे अछि ताहा आमे करि परिबा। कौन आम हाथ रे अछि? आमे अपना समस्त मन, समस्त प्राण, समस्त अंतकरण, समस्त शक्ति दे प्रभु अपना ईश्वर को प्रेम करि परिबा। प्रभु जीशु कहिले, जे मते प्रेम करे से मोर आज्ञा पालन करिबो, सेथिरे पिता ताहाको प्रेम करिवे, आ सेथिरे आमे माने आसी ताहा सहित वास करिबु। जो लोक माने प्रभु को प्रेम करंती, प्रभु से मान को संगे संगे रुहंती। हुए तो ए वर्ष सरीबा आगुरु के जाने मु भी ए पृथ्वी न थाई पारे, मु भी अपना पितृपुरुष गण सहित सोई जाई थाई पारे। किंतु बाइबल गोटे प्रतिज्ञा दिए जे सिद्ध प्रेम रे भय न थाए। जदि मोर आ मोर प्रभु जीशुंकर सहित प्रेमर संपर्क अच्छी, आ से प्रेमर संपर्क सिद्ध हो जाइए, परिपक्व हो जाइए, ताहले ये पृथ्वी विदाय नवा समय भी मनरे भय नथिबो। काहेकि? कारण मु जानी भय दंड सहित संपृक्त, जेहेतु मोर प्रेम मोर जीशुंक सहित सिद्ध ही अच्छी। एठू मोर दिन सरीगला उतारे मु पारदेश रे विश्राम करिबी। सुनंतु, जो माने प्रभु को प्रेम करती, अपना सर्वांतकरण सहित तांको खोजंती, प्रभु अपना विश्वस्त दास मान को केबे छाड़ती नहीं। सेथिपाई पवित्र बाइबल लिखा जाए, जो मानकर अंतकरण सदा प्रभु को प्रति सिद्ध थाए, से मानक सपक्ष रे आपना को बलवान देखैबा पाई ताहांकर चक्षु पृथ्वीर सर्वत्र एणे तेणे दौड़ई। तामने जो लोक माने सुख अवस्था रे हो अबा दुख अवस्था रे हो, प्रचुरतार अभाव अवस्था रे हो अबा अभावर अवस्था रे हो, सुस्थतार अवस्था रे हो अबा असुस्थतार अवस्था रे हो, जीशु को प्रेम करिसंती प्रभु जीशु से मानकर सपक्षवादी परमेश्वर हेइसंती। ए जगत रे जते लॉयर माने अछंती, जदि केबे आम भितर कहार से आवश्यकता पड़े, आम एगेन्स्ट किसी केस आसीगला आ लॉयर आसीबो, आमे लॉयर को पैसा देले लॉयर आम पे लड़िबो। किंतु आम मानकर सपक्षवादी लॉयर जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट, से आम मान पे प्राण देले, से आम मान को आह्वान कले, से आम मान को कहले, मो प्रेम रे स्थिर होई रहिता, मु तोर नाम जीवन पुस्तक रु लिभा जीवा को देबी नहीं। ख्रीष्ट रे मोर प्रिय माने, जो माने जीशु को प्रेम करती,
ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପାଇ ତାହାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେହେତୁ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଦାପି କେବେ ହିଁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। କାଲି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଶୋରି ଦେଇପାରନ୍ତି, କାଲି ଆମମାନଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଆମକୁ ପାଶୋରି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ କେବେ ବି ପାଶୋରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆପଣାକୁ ବଳବାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ଇ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ ଅଛି, ଅବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ କଥା କହିବି, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 1 ପଦର କଥା। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଅନନ୍ତର ଦାଉଦ ରାଜା ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ, ଗତ ବୟସ୍କ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଉତ୍ତାପ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବସ୍ତ୍ର ଘୋଡ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଉତ୍ତାପ ଫେରୁନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ବିଘ୍ନ ଯେ ନ ଘଟିବ ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ପରୀକ୍ଷା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନ ଆସିବ ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଶୟତାନ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଚାତୁରାଇ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିବେ ଆମକୁ ପାପରେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କର ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଖଟରେ ଶୋଇକି କଡ଼ ଲେଉଟାଉଥିଲେ। କଡ଼ ଲେଉଟାଉ ଲେଉଟାଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ। ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀକୁ ଗାଧେଇବାର ଦେଖିଲେ। ତାକୁ ଗାଧେଇବାର ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଇମୋସନ୍ସ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଦାଉଦ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିଲେ, ତା ସହ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ, ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ମରେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଦିନେ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସି କହିଲେ, ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରି ପାପ କରିଅଛ। ଦାଉଦ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ନ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ନ ରହିବା ଏକ ଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଜନକ ପାପ ଅଟେ। ଆଜି ଦାଉଦ ଶରୀରରେ ହୁଏତ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଆମର ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକ, ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକ, ଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି। ଖୋଜି ଖୋଜି ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ ଆଣିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ପାପ ଅଟେ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଯୁବତୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲା, ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଲା, ରାଜାଙ୍କର ସେବା କଲା, ରାଜାଙ୍କର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜା ତାର ସହବାସ କଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିବି, ରାଜା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ କଲେ ନାହିଁ। ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ମଲେ ପଛେ ମରିବି, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମଲେ ପଛେ ମରିବି, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେବି ନାହିଁ। ଦାଉଦ ଆପଣାର ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ ରଖିଲେ। ଏବେ ସମୟ କାହାର? ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆପଣାକୁ ବଳବାନ ଦେଖାଇବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ସେହି ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ତାର ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 1 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ଲେଖାଯାଏ, ଏହି ସମୟରେ ହାଗିତ୍ର ପୁତ୍ର ଅଦନୀୟ ଆପଣାକୁ ବଡ଼ କରି କହିଲା, ମୁଁ ରାଜା ହେବି। ଏଣୁ ସେ ଆପଣା ପାଇଁ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱାରୋହୀଗଣ ଓ ଆପଣା ଆଗେ ଆଗେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ 500 ଜଣକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ରାଜା ହବା କଥା କିଏ? ସଲୋମନ। କିନ୍ତୁ ଅଦନୀୟ କହୁଛି, ମୁଁ ରାଜା ହେବି। ଆଉ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦାଉଦ, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 1 ପର୍ବ 11 ପଦରେ, ଦାଉଦ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଦାଉଦ ବିଚାରା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଛଣାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବେତ୍ସବା ନିକଟକୁ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି।
ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ବଳ କେତେ, ମୋର ବଳ କେତେ, ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି, ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିନଥିବା କ'ଣ ବିପଦ ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ, ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ପଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଏହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ଦାଉଦ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦାଉଦ ଶୋଇଛନ୍ତି କମଳ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଉଷ୍ଣତା ନାହିଁ, ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସିଦ୍ଧ ହେଇଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ ଦେଖେଇବେ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯେ ସେ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ନୂଆ ଏକ ବର୍ଷ ଆସିଛି, ଏଇ ବର୍ଷରେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ନୂଆ ଏକ ବର୍ଷ ଆସିଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ଭଲ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁନାହୁଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମ ହାତରେ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଆମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ ରଖିବା, ତହିଁରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଏହା ଏକ ଶାରୀରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ଏହି ଜଗତରେ ଏହା ବର୍ତ୍ତିବ। ଏହି ଜଗତରେ ଆମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶାରୀରିକ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛୁ, ସେ ସବୁରେ ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳବାନ ଦେଖେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆମେମାନେ ଆହୁରି ବେଶୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏବେ ଟିକେ ଆମେମାନେ ସେଇ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଆମଠୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ ଥାଉ। ନୂତନ ନିୟମରୁ ଗୋଟେ ଅଂଶ ପାଠ କରିବା ଓ ତଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହନ୍ତି। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 2 ପଦ, କିଏ ଜଣେ ଯଦି ଟିକେ ପାଇବେ ପଢ଼ିବେ। ରୋମିଓ 12 ପର୍ବ 2 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କ'ଣ, ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ମୁଁ ଏଠି ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ କାହିଁକି ଲେଖାଯାଏ? এই ଯୁଗରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 8 ପର୍ବ, ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 8 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 38 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଣୁ ଯେ କେହି ଏହି କାଳର ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଓ ପାପିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋହର ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରେ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ମହିମାରେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିଷୟରେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗକୁ, ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଓ ପାପିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଇବଲ କହୁଛି ତୁମେମାନେ ଏହି ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଓ ପାପିଷ୍ଟ ଲୋକ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏହି ଜଗତ ବା ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କେମିତି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଲେ? କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ବ୍ୟଭିଚାର ରୂପକ ପାପ କରୁଛନ୍ତି? ଏହି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଟିକେ ଆମେମାନେ ଯଦି ଯିବା ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ତାହାର 1 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 19 ପଦ, ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ ତାର 19 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି,
ईश्वर तो सेमानक निकटरे ताहा प्रकाश करियछंती। एई जगत निकटरे एई जगतर लोकमानक निकटरे प्रभु जीशु आपण को प्रकाश करियछंती। बाइबल लेखा होची ईश्वरक संबंध रे जा ज्ञातव्य, ईश्वरक विषय जा जानिबा कथा ताहा ईश्वर आपे प्रकाश करियछंती। किंतु एई जगतर लोक माने कोन करिसंती? 25 पद 21 पद आउ 25 पद 21 पद रे लिखा जाए, कारण सेमाने ईश्वर को जानी ताहांकु ईश्वर बोली गौरव देले नहीं कि धन्यवाद देले नहीं, किंतु आपणा आपणा असार तर्क वितर्क रे जड़ित हेले ओ सेमानंकर अबोध मन अंधकारमय हेला। बाइबल प्रकाश करुछि प्रभु एही जगतर लोकमानक निकट आपण को प्रकाश करियछंती, किंतु जगतर लोक माने ईश्वर को जाने की मध्य ईश्वर को गौरव दे नांती। ईश्वर को जाने की मध्य ईश्वर को प्रशंसा करि नांती, मात्र असार विषय तर्क वितर्क करियछंती। गोटे छोट दृष्टांत देवी सुनंतु। पवित्र बाइबल रे लिखा जाए, पुरातन नियम ठारू तुमे माने सोइबा बेले, बसिबा बेले, उठिबा बेले तुमर परमेश्वर प्रभु की प्रकार भावरे मिश्रीय मानक बंधन तुम मान को उद्धार करियछंती ताहा तुमे अपना संतान गण को कहिबो। बापा मां को गुरुजन मान को दायित्व दिया गला, तुमे अपना पिला मान को की प्रकार भावरे परित्राण पाइछ, उद्धार पाइछ ताहा कहिबो। आज मु आम प्रत्येक जन को पचारिबा को चाहे, आमे केमिति परित्राण पाइछु आम पिला माने जानिछंती तो? की प्रकार भावरे मोर गुप्त पापरु मोर प्रभु मते विश्वस्त भावरे परिष्कार कले मोर पिला माने जानिछंती तो? आजिर दिन केमती हेची, का घरे गोटे छोट छुआ जन्म हैला तो ता मुंड पाखे गोटे नूतन नियम रखिदेले। कौन पे नूतन नियम रखिदेले? बाइबलटा थाऊ, कौन सी मंद आत्मा, कौन सी दुष्ट आत्मा ए छुआ को छुई पारिबो नहीं। किंतु जेमती छुआ बड़ हैला ता मुंड पाखरु बाइबल काढ़ी दिया हैला, ता मुंड रे पूरा हैला बाबूरे तू आईएएस हबु, तू ओएएस हबु। भल कथा, पिला माने आईएएस हुअंतु, ओएएस हुअंतु, किंतु प्रभु को केबे जानिबे? मो अनेक पिला मान को देखिछि, आम मंडली तो गोटे व्यतिक्रम बोली कहले भूल हम नहीं। पिला माने 4टा बेले खेलिबे पछे किंतु गिरजा को जिबे नहीं। बापा मां को पचारले कौन कहबे? ट्यूशन अच्छी। सप्ताह को 7 दिन ट्यूशन न जाओ, गोटे दिन प्रभु को घर को जाई हबनी कि? जो माने जॉब होल्डर माने से माने केमती? ना वीक डेज रे हमर ऑफिस अच्छी, संडे इज ए हॉलिडे, एई रविवार गिरजा जीवानी, हमें पिकनिक जीवा। प्रभु को जानिले किंतु प्रभु को गौरव देले नहीं, प्रभु को जानिले प्रभु को प्रशंसा देले नहीं। बाइबल कहूची से माने असार विषय रे हजी गले, से माने सेमानकर अबोध मन अंधकारमय हे गला। सुनंतु, बेभिचार रो अर्थ जीशु कहिले मनरे भाबिले भी बेभिचार हे गला। आमे निज निज मनरे भी प्लान करूछु जे जो प्रभु जीशु आम पई निज प्राण देले, आज टिके आमे तांको साइड रे रखिबा, आमे माने मध्य बेभिचारी होछु। सेति पई बाइबल डाके, बाइबल कहे तुमे माने एही जगतर अनुरूपी हुआ नहीं। कारण ये जगतर लोक माने, सांसारिक मना लोक माने प्रभुंक दृष्टि रे व्यभिचारी और पापिष्ठ लोक अटंती। जीशु कहिले सेमाने मुखरे हमको प्रभु प्रभु बोली कहंती, किंतु वास्तव रे सेमानक अंतकरण हमठारु अनेक दूर रे अछि। भावंतु तो केमती का आमे जीशु को प्रेम करूछु। गोटिए विषय आम हाथ रे अछि, से गोटिए विषय को आमे प्रभुंक पई व्यवहार न करिकी आउ कहा पई व्यवहार करूछु। कहा पई व्यवहार करूछु कहिबी, टिके जिबा माने रोमियो पुस्तक
ତାର 6 ପର୍ବ 16 ପଦ। ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 16 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁଜନକ ପାପ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକତା ଜନକ ଆଜ୍ଞାବହତା, ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଦାସ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ତାହାର ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦାସ ଅଟ, ଏହା କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ? ବାଇବଲରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି? ମୃତ୍ୟୁଜନକ ପାପ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକତା ଜନକ ଆଜ୍ଞାବହତା, ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଧାର୍ମିକତା ଜନକ ଆଜ୍ଞାବହତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଚାଲିବି, ନା ମୃତ୍ୟୁଜନକ ପାପ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧକାରର ସହଭାଗୀ ହେବି, ଏଇ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହେବି। କାରଣ ଏଇ ଜଗତର ଯେଉଁମାନେ ଅନୁରୂପୀ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଲୋକମାନେ, ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ନିଜର ଅଭିଳାଷକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଳାଷରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ବିନଷ୍ଟ ହେଉ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସ। ଯେବେ ଆମେ ଫେରି ଆସିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଚାଲିବା, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କେମିତି ଫେରିବା ଆଉ ସେ ଫେରିବା ପରେ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଟିକେ ଆମମାନେ ଯିବା ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ, ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 32 ପର୍ବ, ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 32 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 8 ପଦରେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲେଖାଯାଏ, ଏକ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତାହା ଆମେମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ପାଇବା। କୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ତାହା ମୁଁ କହିବି। 32 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉପଦେଶ ଦେବି ଓ ତୁମ୍ଭର ଗନ୍ତବ୍ୟ ମାର୍ଗ ଶିଖାଇବି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ତୁମ୍ଭକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଏଇ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ତୁମକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କ'ଣ କହିଲି? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆପଣାକୁ ବଳବାନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବତ୍ର ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ଇ। ଏଣୁକରି ଯେବେ ଆମେ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ନ ହେଇ ଫେରିବା, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବି। କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବେ? 32 ପର୍ବର 5 ପଦ, ଗୀତ ସଂହିତା 32 ପର୍ବ 5 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲି ଓ ଆପଣା ଅଧର୍ମ ଲୁଚାଇଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପାପ ଘଟିତ ଅଧର୍ମ କ୍ଷମା କଲ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରି ନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ ନାହିଁ, ବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ଏଥିପାଇଁ ହେଇନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ନାହୁଁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଅଯାଚିତ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଆଉ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ। ସେ ଆପଣାରୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ସେ ମୋ ଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିବେ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା,
आमे प्रेरित 10 पर्व देखीचु तले कर्णलियंक परिवार लोक माने प्रभुंक वाक्य सुनी परित्राण प्राप्त हेले सेमानक ऊपर पवित्र आत्मा ओह्लि आसिले। परित्राण प्राप्त लोक मानक ठारे पवित्र आत्मा वास करबाकू संतोष लाभ करंती। आज कहबाकू समय नहीं किंतु आपण माने समय पाइले पढ़िबे प्रथम तिमोथी 3:16 आ द्वितीय थिस्सलुनीके 2 पर्व। धार्मिकतार निगूढ़ तत्व विषय लिखा जाए, अधार्मिकता पापर निगूढ़ तत्व विषय लिखा जाए। धार्मिकतार निगूढ़ तत्व ही प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसीचंती देहबंत होइचंती। अधार्मिकतार निगूढ़ तत्व ही से भी गोटे देह खोजुची का देहरे पसिबी बोली। सेति आपण करंथिया मंडली को प्रेरित पाउलंक निकट पाउलंकर पत्र पढ़िबे सेठी प्रांजल भाव में लिखा है आमे माने तुम मानक निकट जो सुसमाचार प्रचार कलु जेबे तद्भिन्न अन्य सुसमाचार के प्रचार करे। आमे माने तुम मानक निकट जो जीशु को प्रचार कलु तद्भिन्न अन्य जीशु को केही प्रचार करे। अन्य जीशु कहले किए आज्ञा से ही ख्रीष्टारी। बाइबल प्रकाश करुछि एबे मध्य ख्रीष्टारीर आत्मा कार्य करुअछि। जेउ माने प्रभुंक प्रति फेरिबे नाही से मानठरे ख्रीष्टारीर आत्मा कार्य करिवो। जेउ माने जिसुंक प्रति फेरिबे से मानक प्रति पवित्र आत्मा अवतरण करिवे। पवित्र आत्मा से मानकु चलाई नेबे। एबे मु आपण मानकु कहिबी जो मानठरे पवित्र आत्मा वास करंती एटलिस्ट दीटा आशीर्वाद तो कहिबी। आगे गोटे जागतिक आशीर्वाद देखिबा तापर एक आत्मिक आशीर्वाद देखिबा। जागतिक आशीर्वाद गालतिय 1 पर्व 11 पदरे लिखा जाए। गालतिय 1 पर्व 11 पद पाउल कहती कारण हे भाई माने जो सुसमाचार मो द्वारा प्रचारित होइअछि से संबंध रे तुम मानकु जणाऊ अछि जे ताहा मनुष्यर मत अनुଯାयी नुहे। 12 पदरे लिखा जाए जेणु मु ताहा मनुष्य ठारू पाई नहीं कि शिक्षा करी नहीं किंतु जीशु ख्रीष्टंक प्रत्यादेश द्वारा पाई अछि। प्रत्यादेश सेई मानको दिया जीव जेउ माने प्रभुंक प्रति फेरिचंती अनुताप करिचंती। मते पाउलंक विषय गोटे बहुत विषय मते बहुत इंस्पायर करे। जड़े पाउल किसी देखी पारु नहांती बा साउल किसी देखी पारु नहांती हननिय को प्रभु को आत्मा कहते जाओ तापे प्रार्थना करिवो। हननिय डरुचंती जीशुंकर आत्मा हननिय को कहते कहीं डरुचे रे बाबू से साउल प्रार्थना करुछि। आउरी से कहते मु साउल को जणेबी से की प्रकार भावरे मोर नाम पाई मोर वाक्य पाई क्लेश भोग करिवो। पाउल सबु जानिछंती आ से सबु क्लेश भोग करी करी कहउचंती मु जिसुंक पाई केवल बंधा जीवा को नहीं मरिबा को भी प्रस्तुत अछि। एही प्रकार लोक मानकु प्रभु प्रत्यादेश रे कथा कहंती। आ गोटे पद देखिबा प्रथम करंथिय 1 पर्व प्रथम करंथिय 1 पर्व हाँ 22 पद आ 23 पद मु पढ़ू अछि। को प्रकार लोक मान को प्रभु प्रत्यादेश दियंती बा को प्रकार लोक मान को प्रभु कहंती यस ये फेरीची ये मोर। कारण जिहुदी माने चिन्ह लोड़ंती आ ग्रीक माने ज्ञान अन्वेषण करंती किंतु आम्भे माने क्रूस रे हत ख्रीष्टं को प्रचार करू से जिहुदी मानक निमंते विघ्न स्वरूप और विजाति मानक निमंते मूर्खता स्वरूप किंतु जिहुदी हेउ बा ग्रीक हेउ जेउ माने आहूत से मानक निमंते ख्रीष्ट ईश्वरंक शक्ति और ईश्वरंक ज्ञान स्वरूप अटंती। जेउ माने आहूत कॉलिंग प्राप्त डका जाई अछंती प्रभु को प्रेम करिछंती क्लेश आसु निंदा आसु ताड़ना आसु परीक्षा आसु प्रलोभन आसु ख्रीष्ट से मानक पई ईश्वरक शक्ति अटंती आ ईश्वरक ज्ञान अटंती। एही प्रकार लोक माने ज्ञान विहुने विनष्ट हेबे नाही कारण प्रभु निजे से मानकु प्रति अवस्था रे प्रत्यादेश द्वारा निजर उपस्थिति द्वारा कथा कहूथिबे।
আজি आम चिंता करू इयर्स हो गलानी आयुबଙ୍କ पुस्तक रे लिखा जाए प्रभु कहीं स्वप्न दर्शन द्वारा प्रत्यादेश दियंती इयर्स हो गलानी आम जीसु को जानिबार कहीं स्वप्न द्वारा प्रभु कथा कहूना कहीं प्रभु दर्शन द्वारा कथा कहूना कहीं प्रभु आमको प्रत्यादेश दौना कहीं प्रभु आमको चलाऊना एथिपाई कारण आमे अपना प्रभु को प्रेम करिनु एबे भी आमे जगतर अनुरूपी हेकि अछु और यद्यपि से ही आत्मा कथा कहती अनेक समय आमर ज्ञान द्वारा आमे से आत्मा को नकारी दे थाउ सत घटना गोटे कहबी प्राय गत वर्षर कथा मु भुवनेश्वर जाई थाए पछरे मोर झियारी बसी थाए किछि प्लान न थाए आमे पिपिली रु बाहरलु जाई 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 भुवनेश्वर भी पळेलु चाट खाइबा पई चाट भी खाईदेलु गोटे टर्निंग आसब प्रभु मते कहउचंती तू ए टर्निंग रे टर्न ने ना बाईपास बाटे पळा मु कहूची नाइ मो प्रभु एते बाट के बुलिबो एई पटे बुली की पळेबी जस्ट गाड़ी टर्न करिदेली पवित्र आत्मा कथा न सुनिकी से पटे धड़ा ड्रेस पिंधि की जन ट्रैफिक पुलिस टी र र र बाबू पछ लोक हेलमेट पिंधिनी 1000 टंका फाइन दे की जा प्रभु कथा कहि अछंती आमे माने सुनिबा नाराज आमर ज्ञान आमे भाबुछ आमे ईश्वर को बेसी ज्ञानी दिने आयुब बहुत ज्ञानी देखे हेले आयुब बहुत कथा कहले प्रभु 38 पर्व रे आयुब को पचारिले आयुब कहि परिबो कि ज्योतिर वासस्थान कोठी आ अंधकार रो जीव अंधकार रो स्थान कोठी सुनंतु आज्ञा ईश्वरंकर मूर्खतार विषय आमर ज्ञानर विषय ठुर अधिक ज्ञानवानटे जो लोक माने प्रत्यादेश सुनिबे नाही प्रभु को प्रति फेरिबे नाही प्रभु से माननकु प्रत्यादेश द्वारा कथा कहिबे नाही द्वितीय आशीर्वाद को जीवा से रोमियो पुस्तक 8 पर्व 8 पद पढ़ुची आउ 11 पद पढ़ुची दीटा भितर डिफरेंस देखंतु जे माने शरीरर बसरे अछंती से माने ईश्वरंक संतोष पात्र होई पारंती नाही किंतु ईश्वरंक आत्मा जदि तुम मानठरे वास करंती ताहाले तुमे माने शरीरर बसरे नाह मात्र आत्मांक बसरे अछ जदि केही ख्रीष्टंक आत्मा पाई न थाए तेबे से ताहांकर नुहे से पर्यंत ख्रीष्टंकर आत्मा अधिष्ठान करिबे नहीं जे पर्यंत आमे प्रभुंक निकट को फेरी गीत संहिता 32 पर्व अनुसार आपणार पाप स्वीकार करी नाहु आ आपणार प्रत्येकटी अधर्मर विषय प्रभुंक आगे प्रकाश करनु जे पापी प्रभु मु पापी मते दया करंतु किंतु जो दिन आमे प्रभुंक निकट जे प्रार्थना करिया प्रभु मु पापी मते दया करंतु सेही दिन आमान के जीवन में परित्राण वर्तिबो आ सेही आत्मा आमान ठरे अधिष्ठान करिवे आ जेतल सेही आत्मा अधिष्ठान करिवे 8 पर्व 11 पद रे लिखा जाए आ जे मृत मानक मध्यरु यीशु को उठाइले ताहांकर आत्मा जदि तुम मान ठरे वास करंती तेबे जे मृत मानक मध्यरु प्रभु यीशु ख्रीष्ट को उठाइले से तुम मानक ठरे वास करुवा आपण आत्मांक द्वारा तुम मानक मर्त्य शरीर को मध्य जीवित करिवे अतएव शेष दिन रे प्रभुंकर आगमन दिन रे विचार दिन रे प्रभु आपण लोक मान को पासरिबे नाही हुए ता मानक मध्यरु अनेक कबर रे सोई जाइथिबा अनेक जाग्रत थिबा किंतु कबर रे सोई जाइथिले मध्य प्रभु पासरिबे नाही कारण जेउ मानक अंतकरण सदा प्रभु को प्रति सिद्ध अछि से मानक सपक्ष रे आपना को बलवान देखैबा पई ताहांक चक्षु पृथ्वीर सर्वत्र एणे तेणे दौड़ई से आपण को आ मते खोजी खोजी प्रधान दूतंक स्वर रे डाकिबे आमे माने उठीबा आमे माने रूपांतरित हेबा आ चिरकाल प्रभु के सहित वास करबा प्रभु पासरती नहीं एणुक आज समय उपस्थित आमे माने टिके खाली निजे निज को टिके पचारिक देखू मु प्रभु को आज केते प्रेम करुछि बाइबल तो लिखा जाए सिद्ध प्रेम रे भय न थाए जदि मोर प्रेम आज प्रभु के प्रति सिद्ध हेई अछि तेबे मो मध्य भय नहीं
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଏହା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଯେ ପଢ଼େ ସେ ଧନ୍ୟ, ଯେ ଶୁଣେ ସେ ଧନ୍ୟ, ଯେ ପାଳନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। କାହିଁକି ତାହେଲେ ଡର ଲାଗୁଛି? ଶୁଣିବାକୁ ମନ ନାହିଁ, ପାଳନ କରିବାକୁ ମନ ନାହିଁ, ପଢ଼ିବାକୁ ତ ବିଲକୁଲ ମନ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଫେରି ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନର କଥା ଡର ଲାଗିବ। ଆଜି ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଖାସ କରି ଝିଅମାନେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିବାହର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ବର ଆସିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ବର ଆସୁଛି ବୋଲି ଡରିଲେ ନା ବର ଆସୁଛି ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ବର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ ସେମାନେ ବରଙ୍କ ଆଗମନରେ ଡରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ମଣୁଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନର କଥା ଶୁଣି ଡରିବେ ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିବେ ମୋର ବର ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ଘେନି ଯିବା ପାଇଁ। ଅତଏବ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସୁ ଆମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ କରୁ। ଆମେମାନେ ଜାଗତିକ ମନା ନ ହେଉ, କାରଣ ଜାଗତିକ ମନା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଓ ପାପିଷ୍ଠ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଆମେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଅବା ପାପିଷ୍ଠ ଲୋକ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖା ନ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର, ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଦେଖାଯିବା, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ମଣୁ, ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।